अगली गेंद। इस बार टाइम तो किए लेकिन खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, अब तक बांधे रखा है बल्लेबाजों को। सही टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बाहें खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और फ्रेश दो बल्लेबाज हैं और साथ ही पावर प्ले भी चल रही है। सिवाय 11 अतिरिक्त खिलाड़ी को भेजिए जल्दी, प्लीज सेंड योर एक्स्ट्रा प्लेयर। रिवर्स खेलने का प्रयास, बैट्समैन जो है कि सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां गेंदबाज चतुर चालाक चपल हैं। गेंदबाज सटवेट 12th मैन भेजिएगा जल्दी, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। फुल टॉस गेंद मिडाउन क्षेत्र पर। अब तक जो है कि खाता नहीं खुला है, यानी कि क्या गजब की गेंदबाजी। पी बाबू स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर सौरभ हल्दर। बाबू को बिल्कुल यहां बांध रखा है। पहला ओवर मेडन रहा, बहुत ही शानदार उपलब्धि ये संतोष कुमार। जबरदस्त गेंदबाजी, किसी भी गेंदबाज के लिए विकेट लेना तो प्राथमिकता होती है, लेकिन मेडन ओवर, और वो भी 2 ओवर अगर गेंदबाजी मिलते हैं किसी भी गेंदबाज को, उसमें से अगर आप पहला ओवर अगर सोचिए मेडन निकालते हैं तो कितनी बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी भी क्षेत्र में, और वो भी 6 ओवर की पारी। बोथ एंड से जो है कि खेल चलता है इस विकेट पर। और जहां तक पहला ओवर ही जो है कि मेडिटेरियन पावर प्ले, और उसके बाद 5 खिलाड़ी जो है कि सर्कल में, 5 जो है कि सर्कल के बाहर। मेडन ओवर रहा ये। गेंदबाज गेंदबाज मुजीब इस वक्त दूसरा ओवर प्रारंभ करेंगे। पहला ओवर संतोष कुमार बहुत शानदार सटीक क्षेत्र में गेंदों को रखकर अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद। अब तक 7 गेंदें घटी है और रन का कोई दूर दूरांतर तक अता पता लापता गंज नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से मोमेंटम सेट किए हैं संतोष, उसके बाद मुजीब उसी राह पर चल रहे हैं अगली गेंद लेकर। इस बार हवा में खेला, क्लियर्स किया, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। पूरे आधे दर्जन रन, खाता खुला सौरभ का और खाता खुला टीम सिवाय का भी इस छक्के के साथ। पहला रन छक्के के रूप में आई है, क्योंकि पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन रही। संतोष कुमार सही ठिकाने पर सही जगह पर रखकर, जो ड्रीम होती है, जो सपना होता है, वो ओवर जो है कि करके गए हैं। पटकी हुई गेंद, वाइड का संकेत आया है। बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि दिशा से भटके या फिर प्लेबल अनप्लेबल, जिसके लिए यह डिसीजन आता है। 2 अनुभवी अंपायर्स इस मैच का संचालन करते हुए, अमित पात्रा स्टैंडिंग पोजीशनिंग पर, स्क्वायर लेग पर पिनाकी डिंडा। और फिर से एक बार उछाला है गेंद को और कितनी दूर भेजा है। 6 रनों के लिए एक और मिड विकेट ओवर। सौरभ ऐसे के लिए जाने जाते हैं, जैसा नाम वैसा काम। सौरभ हल्दर
टावर तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी। ऑफसाइड पर प्लेस किया खिलाड़ियों के साथ, दो खिलाड़ियों के बीच से निकल गई गोली के रफ्तार के साथ 4 रन चौका। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़कर 17 पर जा पहुंचा। अच्छी प्रस्तुति, अच्छा वातावरण, बिल्कुल ये सुहाना मौसम देख सकते हैं, हवाएं बह रही है, धूप खिली हुई है, क्रिकेट के लिए अनुकूल वातावरण ये नजर आ रहा है और उसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं सारे दर्शक जो कि दूर दराज ग्रामगंज से आकर इस ऐतिहासिक स्टेडियम से जुड़ रहे हैं। इस वक्त डांसिंग डाउन द विकेट, तीर से भी ज्यादा सीधा ये शॉट, तीर भी देखे तो शर्मा जाए इस छक्के को। एक और मैक्सिमम, एक और 6 रन। तेईस के स्कोर पर जा पहुंचा है इस वक्त। गजब की बल्लेबाजी, पहला ओवर मेडन, उसके बाद मुजीब पर सारी कसर निकाले हैं सौरभ हल्दर, क्योंकि जानते हैं कप्तान है, जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निभाना जानते हैं, जिम्मेदारी को उठाना जानते हैं। फिर से एक बार घुटना टेक, तमाशा देख करने का प्रयत्न किया, लेकिन रन जो है कि पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, लेग बाय का संकेत, 1 रन जुड़ता हुआ। कुल इस 1 रन के साथ रन संख्या 24, बिना किसी क्षति के कंप्लीशन सेकंड ओवर, यानी कि 12 के औसत से 24 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। शानदार आयोजन, जानदार प्रस्तुति, सीसीएल कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग 2K25 जिसे ऑर्गेनाइज कर रही है एनजीओ यूरेका। एनजीओ यूरेका के द्वारा प्रस्तुति पर है ये कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग, जिसके कर्णधर शांतनु बेरा जी, जिनके द्वारा आज इनॉग्रेशन यानी कि रिबन कटिंग हुआ, उसके बाद जो है कि ये टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ। सौरभ फिर से एक बार स्ट्राइक पर, वहीं गेंदबाज रियाज, गेंदबाज रियाज मलिंगा इस वक्त तीसरा ओवर लेकर के आएंगे। रियाज इंडस्ट्रियल लैंड से गेंदबाजी करने को आ रहे हैं। पहली गेंद हालांकि शरीर पर लगी, लेकिन कुछ भी हो, लिमिटेड ओवर क्रिकेट ये कहता है कि रन बनने चाहिए, चाहे वो लेग बाय हो, बाय हो या फिर अतिरिक्त किसी भी रूप में रन आने चाहिए। और इस वक्त जो है कि लेग बाय के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ, इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर 25 पर जा पहुंचा। मलिंगा अगली गेंद लेकर, सामने कौन, पी बाबू। हवा में खेला, ऊंचा खेला, खिलाड़ी तैनात है, लेकिन गेंद ऑकवर्ड बाउंस लेकर गजब की बल्लेबाजी, जिस कदर की कोशिश कर रहे थे बाबू, तभी से सर्चिंग कर रहे थे, लेकिन इस समय एक चौका बटोरा है और रियाज मलिंगा के विरुद्ध ये शॉट आया है। फील्डिंग में थोड़े परिवर्तन, संतोष के स्थान पर नए खिलाड़ी को भेजा गया है। अगली गेंद लेकर मलिंगा, ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, काफी बाहर रही है गेंद, वाइड का संकेत। अतिरिक्त के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ, रन संख्या बढ़कर अगली गेंद लेकर रियाज
रिवर्स खेलने का प्रयास किया, सिंगल के लिए भाग रहे, अच्छी दौड़, अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों खिलाड़ियों के बीच आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और एक रन पूरा किया। यह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो खिलाड़ियों में, क्योंकि साझेदारी तभी पनपती है जब आप में अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये अंडरस्टैंडिंग दिखाया है सौरभ और बाबू ने। एक रन इस बार प्लेसमेंट किया पॉइंट क्षेत्र पर। सोनू दास अनुभवी खिलाड़ी हैं, अनुभव की कमी नहीं है। सोनू एक अरसे से जो है कि इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, जहां गोपाल विकी का नाम आता है वहीं से सोनू दास भी जुड़ते हैं। इस वक्त अगली गेंद लेकर रियाज मलिंगा। खेल खिलाड़ी फटाफट क्रिकेट, काफी कुछ बदलाव हुआ। 2025 भारत के लिए सौगात लाया, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप हमने जीता। सीधे बल्ले से खेला, मिडिल ऑफ द प्लेट, वन बाउंस इनटू डिफेंस, 4 रन्स। एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर गई गेंद, 4 रन चौके के लिए। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़कर 35। अगली गेंद लेकर रियाज, और रिवर्स खेलने का प्रयत्न किए, लेकिन यहां पहली सफलता, पहला विकेट। जाना पड़ेगा बाबू को, टाटा बाय बाय अलविदा, गया खटाक, पहला विकेट आउट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, 1 विकेट खोकर, जबकि चौथा ओवर प्रारंभ होगा। मेरे साथी कमेंटेटर मेरे साथ जुड़ेंगे, सुरजीत। অনেক অনেক ধন্যবাদ অরুণদা, প্রত্যেকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা মিনি ইন্ডিয়া থেকে। দ্যাট মিন্স খড়গপুরের মাটি থেকে প্রত্যেকে আরো একবার স্বাগত। এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য এটা প্রথম সিজন, প্রথম দিন, আর প্রথম দিনের প্রথম ম্যাচ এই মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যেকের সামনে। নতুন ব্যাটার নাম্বার 3-এ দীপু বিতান, তিনি এসছেন নাম্বার 3-এ। প্রথম 3টে ওভার থেকে 35, শুরু থেকে সেভাবে রান আসেনি, তবে প্রথম ওভার থেকে মেডেন ওভার দুর্দান্ত একটা বোলিং স্টার্ট করেছিলেন সেটওয়েট, তারপরে দুটো এক্সপেন্সিভ ওভার, সব মিলিয়ে 35। চতুর্থ ওভারের জন্য দীপাঞ্জন দাস তপুকে আনা হয়েছে। একদিকে সৌরভ হালদার ক্যাপ্টেন, সামনে থেকে লিড করছেন, মাঝদিয়ার ছেলে, 7 বল থেকে 23 রানে ব্যাট করছেন। নতুন ব্যাটার দীপু বিতান। অ্যাক্রস দ্য লাইন, স্কোয়ার লেগে স্কোয়ার লেগের ওপর থেকে নান্দনিক একটা ওভার বাউন্ডারি। সৌরভ হালদার ক্যাপ্টেন, সামনে থেকে লিড করছেন। বাউন্ডারি গড পারমিশন, মাফ করবেন। ক্যাপ্টেন যেভাবে লিড করা প্রয়োজন, ফিল্ডিংয়ে একটু রদবদল আমরা দেখলাম, অফ স্টাম্পের ওপরে সার্কেলের মধ্যে আনা হলো, স্কোয়ার লেগে ডিপে পাঠানো হলো। প্রত্যেকটা মুহূর্তে একটা নতুন গেম প্ল্যান, ফিল্ডিংয়ে রদবদল, উইকেটের পেছনে ক্যাপ্টেন কুল, দীপল, নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, এবং অপরদিকে টিম সিবা 11। দুটো দল টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ, উদ্বোধনী ম্যাচে তারা এখান থেকে গতি এনেছিলেন তপু, গতিতে পরাস্ত করলেন। প্রথম বল থেকে বাউন্ডারি হজম করতে হয়েছিল। অপরদিকে হিমাচল থেকে বিলং করেন নন স্ট্রাইক এন্ডের ব্যাটার দীপু বিতান। ভিন রাজ্যের প্রচুর খেলোয়াড় আজ এবং আগামীকাল একে অপরের সাথে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন। শট অফ স্টাম্পের উপরে পাঞ্চ,
শান্টু কালসাস দ্য স্পাইডারম্যান চেষ্টা করেছিলেন, শেষ রক্ষা হয়নি। একদম সৌরভ হালদারের কথা কেন আমরা বারবার বলি, যখনই লুজ ডেলিভারি পাবেন অবলীলায় সেটা মাঠের বাইরে পাঠাবেন। তুমি স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট ফিল্ডারকে সার্কেলের মধ্যে আনা হয়েছিল, সেখান থেকে গ্যাপটা খুঁজে বের করলেন, পয়েন্ট এবং কভার পয়েন্টের মাঝখান থেকে বলকে মাঠের বাইরে বের করলেন, বাউন্ডারি এলো, 4টে রান। এখান থেকে ইনসাইড আউট, হাওয়াই প্রোটেকশন, মুজিব মিস ফিল্ডিং, এবং যার সুবাদে হাফ ডজন রান স্কোর বোর্ডে জুড়ে যাবে। এনজিও ইউরেকা ওভার বাউন্ডারি। দলগত রান সংখ্যা সর্বসাকুল্যে এই মুহূর্তে বাড়ছে 49। এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত 2টো বাউন্ডারি, একটা ওভার বাউন্ডারি। সৌরভ হালদার দাপটের সাথে ব্যাট করছেন, 37, ব্যক্তিগত 37 রানে ব্যাট করছেন। আচ্ছা, আমরা আরো একবার অ্যানাউন্সমেন্ট করছি, যারা বাইকগুলো নিয়ে এসেছেন পার্কিং জোনে রাখবেন প্লিজ, বাইকগুলো পার্কিং জোনে রাখতে হবে। বারবার আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করছি, তবে এটা শুনতে বারবার খারাপ লাগছে, লাইভ হচ্ছে। এখান থেকে কিনারা ক্যারি করেনি, রান আউটের সুযোগ, ডাইরেক্ট হিট হলে ফিরতে হতো। রিয়াজ মালিঙ্গা খুশি হতে পারেননি তপু দাস। রান সংখ্যা সর্বসাকুলে 51, 3.5 ওভার। দীপু বিতান প্রথম বল ফেস করবেন, হিমাচল প্রদেশ থেকে বিলং করেন, বাংলার মাটিতে হাতের ব্যাটকে হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করতেই চাইবেন এখান থেকে। তবে অপরদিকে সৌরভ হালদার এখনো পর্যন্ত দুর্দান্ত ব্যাটিং, এখান থেকে দুর্দান্ত বোলিং। দীপু বিতান অ্যাক্রস দ্য লাইন যাওয়ার চেষ্টা, পুল করার চেষ্টা ছিল, তবে সম্পর্ক হয়নি। এখান থেকে ওভারটা কমপ্লিট করে যাবেন, চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ। 4 ওভার থেকে 51। টিম সিবা 11 টসে জিতে দীপল নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফিল্ডিং করার। প্রথম ওভারটা মেডেন ওভার এসেছিল, তবে তারপরে 3টে ওভার সৌরভ হালদার 12 বল থেকে 38 রানে ব্যাট করছেন। আচ্ছা, পরবর্তী ম্যাচের জন্য 2 দলের ক্যাপ্টেন, নেক্সট ম্যাচ 2 দলের ক্যাপ্টেন দ্রুত প্লেয়ার লিস্টে সাবমিট করতে হবে। ওম সাই বাবা এবং পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার। আর যে সেই সঙ্গে যারা বাইকগুলো মাঠের মধ্যে এনেছেন, প্লিজ পার্কিং জোনে একটু বাইকগুলো নিয়ে যেতে হবে, অনুগ্রহ করে পার্কিং জোনে নিয়ে যাবেন। एनजीओ यूरेका प्रेजेंट। 4 ओवर থেকে 51, 51, 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 51, 1 विकेट के नुकसान पर पी बाबू जो कि डगआउट में लौटे। রিয়াজ মালিঙ্গা ভাইটাল ওভার, শেষ দুটো ওভার অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শেষ দুটো ওভার তুমি যতটা বেটার বোলিং করবে, যতটা কম রানে বাঁধতে পারবে, ততটা তোমার ব্যাটারদের কাছে খোলা মঞ্চ থাকবে চেস করার জন্য। বিট অফ অভিজিৎ, স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট পয়েন্ট অনিকেত। এখান থেকে হেলিকপ্টার, তবে হোয়াইটিস থার্ড ম্যানে সোনু দাস তিনি ছিলেন। একদম রিয়াজ মালিঙ্গা দেখে শুনে ফিল্ড পজিশনটার জন্য প্রশংসা করতে হবে। যখন লেফটি ব্যাটার সৌরভ হালদার স্ট্রাইকে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে হোয়াইটিস থার্ডম্যান ফিল্ডার সোনু দাস তাকে পাঠিয়ে দিলেন। দুর্দান্ত বোলিং, অ্যাকর্ডিং টু বোলিং ফিল্ডিং এর সেট আপ সত্যি। আবার যখন ডানাতি ব্যাটার দীপেন তিনি ফেস করবেন, বিট অফের ফিল্ডার যিনি সৌরভ হালদারের সময় ছিলেন তিনি চলে গেলেন। আবারও একটু রদবদল পাঠানো হয়েছিল, তবে তাকে শেষ মুহূর্তে আবার সার্কেলের মধ্যে আনা হয়েছে। প্রত্যেকটা মুহূর্তে একটা রদবদল, নতুন গেম প্ল্যান। অ্যাক্রস দ্য লাইনে যাওয়ার চেষ্টা, অফ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরে, হোয়াইট বল আসবে, একটা রান আসবে।
अगली गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज मलिंगा। इस वक्त इंडस्ट्रियल एंड से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर हैं गेंदबाज। दीपू ने उड़ाया है गेंद को हवा में, लेकिन नीचे कौन, सन टू है। एक रन के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़कर 54 पर जा पहुंचा। एक विकेट जो कि बाबू शुरू से ही सर्चिंग करते हुए नजर आए थे और उनका ही विकेट आउट हुआ। अब सौरभ है स्ट्राइक पर। मालिंगा अगली गेंद लेकर, ओह इसे लपेट करके खेला, ऑलमोस्ट जो है कि स्वीप की भांति, लेकिन जाना पड़ेगा अब सौरभ को भी बैक टू डग आउट। दूसरा विकेट OUT आउट। दिस विकेट इज ब्रॉट यू बाय यूरेका। दूसरा विकेट। जितने भी बाइक्स हैं, बाइक्स को आप लोग पार्किंग में पार्क कीजिए, बाइक मैदान के अंदर ना लेकर के आए। बाइक्स पार्किंग के लिए सामने का जो जगह है वहां पर गाड़ियां रखें। जो टू व्हीलर्स लेकर के आ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी ग्राउंड के अंदर ना लेकर के आए। गाड़ियां रखने के लिए स्टेडियम के सामने पार्किंग है, आप लोग वहां रखें। टू व्हीलर्स जो बाइक्स, उसको रखने के लिए स्टेडियम के सामने पार्किंग जोन है, आप लोग वहीं पे पार्क कीजिए गाड़ियों को। दूसरा विकेट। सौरभ जो कि कप्तान अब बैक टू डग आउट गए हैं और उनके स्थान पर नए बल्लेबाज मिकी क्रिस्पर अराइव हुए हैं। क्योंकि गेंदबाजी जिस प्रकार से हो रही है, शुरुआती ओवर मेडन और अब तक का हाल 4.3 ओवर का खेल जो है कि समाप्त हुआ है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज मालिंगा। इस बार ऑफसाइड के जानिब क्रैकिंग ड्राइव किया है और चली जा रही है विद्युत गति के सीमा और बाहर। छोटी रन और इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़कर 60 पर जा पहुंचा। 60। जबरदस्त बल्लेबाजी। जहां तक सौरभ का सवाल है, अच्छी एक स्थिति बना करके गए हैं आने वाले बल्लेबाजों के लिए, लेकिन 6 ओवर का फॉर्मेट है और प्रत्येक गेंद पर कुछ ना कुछ अलग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कोर है उसे एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। क्योंकि दोनों ही अव्वल दर्जे की टीमें इस वक्त आमने सामने भिड़ रही है, नेटवर्क मोबाइल और सिवाई 11। अगली गेंद लेकर मलिंगा। और इस वक्त अंदरूनी किनारा, कोशिश तो वहां पर बेहतर रही बिल्टू के द्वारा, लेकिन रोक नहीं पाए गेंद को। चली गई है तेज तर्रार सीमा के बाहर। 4 रन चौके के लिए। दिस फोर इज ब्रॉट यू बाय यूरेका। नेम नहीं, ये ब्रांड है। और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़कर 64, 2 विकेट खोकर। जहां तक गेंद का सवाल है, अच्छी गेंद रही और बिंदी गेंद के साथ बिंदी गेंद के साथ 5वां ओवर। जहां तक तीसरे अंपायर के लिए कॉल किए हैं, तीसरे अंपायर के लिए रुक किया है। वाइट के लिए रिव्यू चाहते हैं। वाइट के लिए यह रिव्यू ऑन फील्ड अंपायर टू टीवी अंपायर, और टीवी अंपायर की भूमिका में है टीके यानी कि तरुण कुंडू सर के लिए अभी ड्यूटी लगी है। क्या डिसीजन आएगा बिग एलईडी स्क्रीन पर देखा जा रहा है, एनालिसिस हो रही है, निरीक्षण हो रहा है, परीक्षण हो रहा है। तो क्या निर्णय आएगा उससे पहले जुड़ेंगे मेरे साथ सुरजीत।
হ্যালো, ওয়াইড বল। কনফার্মেশন অলরেডি সেটা চলে এসছে, হোয়াইট বলের কনফার্মেশন। কন্টিনিউ করার জন্য বলবো আমরা। নেক্সট ম্যাচ দুই দলের ক্যাপ্টেন প্লেয়ার লিস্টে সাবমিট করতে হবে। নেক্সট ম্যাচ দুই দলের ক্যাপ্টেন প্লেয়ার লিস্টে সাবমিট করবেন। হ্যালো হ্যালো। প্রচুর মানুষ যারা ভিড় জমাচ্ছেন প্রত্যেকে আরও একবার আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, এবং সেই সঙ্গে যারা বাইক নিয়ে এসছেন একটু পার্কিং জোনে বাইকগুলোকে রাখতে হবে প্লিজ। বাইকগুলোকে পার্কিং জোনে রাখতে হবে, এটা অনুগ্রহ করে আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করছি। রিয়াজ মালিঙ্গা, হোয়াইট বলে কনফার্মেশন এসছে। এই ওভারের শেষ বল, পঞ্চম ওভারে খেলা চলমান। এখান থেকে চমৎকার টাইমিং, ব্যাট স্কোয়ার লেগে সোনু দাস যতক্ষণে ফেরত পাঠাবেন একটা রানের জন্য। জায়গা বদল ঘটবে। 5 ओवर থেকে সংগৃহীত রান সর্বসাকুল্যে 66। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 66, 2 विकेट के नुकसान पर নির্ধারিত 6 ওভারের ম্যাচ আপনারা দেখছেন। এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য প্রথম সিজন। 10টা সেরা দল বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে, এবং যে দলে বাংলার বাইরেও প্রচুর খেলোয়াড়, তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। 5 ওভার থেকে 66। সৌরভ হালদার তিনি ফিরেছেন ডাগআউটে। দীপাঞ্জন দাস তপু তাকে আনা হয়েছে শেষ ওভারের জন্য। ভাইটাল ওভার, গুরুত্বপূর্ণ একটা ওভার। পরবর্তী ম্যাচ একদিকে ওম সাই বাবা এবং অপরদিকে পিপি মেমোরিয়াল অ্যান্ড সার্ভাইভার। প্রথম বল অফ স্টাম্পের উপরে অ্যাক্রস দ্য লাইন যাওয়ার চেষ্টা। অভিলাষ ঘোষ মিকি, আপস্টাম্পে সাফল করেছিলেন, ব্যাটের ঠিকমতো সংযোগ হয়নি। সোনু দাস তৎপর ছিলেন, ডাইরেক্ট হিট হলে সম্ভাবনা তৈরি হতে পারত, তবে সাফল করেছিলেন। শেষ মুহূর্তে ব্যাটের টোতে লাগে বল, যেখান থেকে ঠিকানা লেখা শট, এটা যাবে মিড উইকেটের ওপর থেকে। ঠিকানা লেখা একটা ওভার বাউন্ডারি, পত্রপাঠ সীমানার বাইরে, মিড উইকেটের ওপর থেকে। হাফ ডজন রান স্কোর বোর্ডে। দীপাঞ্জন দাস তপু আন্ডার প্রেশার। এই ওভার থেকে 3টে বল, সর্বসাকুল্যে 7টা রান স্কোর বোর্ডে এসছে। 73-73 শেষ ওভারের খেলা চলমান। প্রথম ম্যাচ আপনারা দেখছেন মিনি ইন্ডিয়া খড়গপুরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক থেকে, লাইভ আসছে আয়ুষ রকার্সের মাধ্যমে। স্লোয়ার ভ্যারিয়েশন, গতির সাথে যে সংমিশ্রণ, কেন আমরা বারবার বলি বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সাফল্য তোমার লুকিয়ে থাকবেই। তুমি যত বেশি বৈচিত্র্য আনবে, বোলিংয়ে হোক ব্যাটিংয়ে হোক, সাফল্য ততটাই তোমাকে সঙ্গ দেবে। বিবর্তন বা পরিবর্তন সাফল্যের চাবিকাঠি, কেন আমরা বারবার বলি এটা, বারবার সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। একদিকে দীপু 4 বল থেকে 7 রানে ব্যাট করছেন। অভিলাষ ঘোষ মিকি 5 বল থেকে 12, সব মিলিয়ে 73 শেষ দুটো বল। ফিরতে হবে ও ইউ টি।
নতুন ব্যাটার নিউ ট্যালেন্ট অক্ষয় মিশ্রা, কাঁথির ছেলে। রিভার্সের চেষ্টা, এখান থেকে রান আউটের সুযোগ, ফিরে যেতে হবে। স্ট্রাইকটা বদল নয়, শেষ বল যেহেতু, একটা রান যদি স্কোরবোর্ডে আনা যায়। নন স্ট্রাইক এন্ডের ব্যাটার দৌড়টা লাগিয়েছিলেন, তবে কমপ্লিট করতে পারেননি। রান আউটে ফিরতে হবে অক্ষয়কে। প্রথম ইনিংসে পরিসমাপ্তি, রান সংখ্যা সর্বসাকুল্যে 73, 73। জয়ের জন্য জিততে হলে এখান থেকে করতে হবে, জয়ের বন্দরে তরিকে নোঙর করাতে হলে টিম নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, তাদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা 74, 74 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তারা ব্যাট করবে। আরও একবার আপনাদের প্রত্যেকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য। এটা প্রথম সিজন, তবে এর আগে কর্পোরেট ক্রিকেট, ওমেন্স ক্রিকেট সবকিছু অনেকগুলো টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে, তবে ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য এটা প্রথম সিজন। আর সেই প্রথম সিজনের প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংস সেটা ইতিমধ্যে কমপ্লিট হলো। লক্ষ্যমাত্রা 74, 74। টিম নেটওয়ার্ক অ্যান্ড মোবাইল ইলেকট্রনিক্স। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু হবে। কিভাবে ব্যাটাররা ব্যাট করবেন, কিভাবে বোলাররা দাপট দেখাবেন, কারা দলকে জয়ের বন্দরে তরিকে নোঙর করাবে, সবকিছু নিয়ে মাইক্রোফোনে আমি স্বাগত জানাবো অরুণ দাকে। সো প্লিজ ওয়েলকাম অরুণ দা। थैंक यू सुरजीत। और जितने भी बाइक्स हैं उनको पार्किंग करने के लिए स्टेडियम के सामने जो पार्किंग जोन है, आप लोग बाइक्स वहाँ रखिएगा, क्योंकि ग्राउंड के अंदर अगर आप बाइक लाएंगे तो दिक्कत हो रही है उससे, इसलिए पार्किंग जोन है, पार्किंग में आप लोग गाड़ियों को रखें। 36 गेंदे 74 का लक्ष्य सीसीएल सीजन 1 चल रहा है, जिसे प्रेजेंट कर रही है एनजीओ यूरेका के द्वारा 2 दिवसीय 10 दलों को लेकर यह खेल जो है कि ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका अगला मुकाबला देखा जाएगा ओम साई बाबा और पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स के बीच। काफ़ी कुछ देखने मिलेगा आज के दिन, क्योंकि बंगाल के हर एक कस्बे से टीमें हैं, कुल 10 टीम, लेकिन इन 10 टीमों में वो खिलाड़ी देखे जाएंगे जो टेनिस जगत में जिनकी तूती बोलती है और जिनका नेम एंड फ्रेम अपने खेल से जिन्होंने बनाया है। पहला मुकाबला इस वक्त चल रहा है नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मुलाकात कर रही है टीम सिवाई। पहला सत्र जो है कि समाप्त हुआ, 73 रन बनाए, 74 का लक्ष्य है नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। देखिए किस प्रकार से इस लक्ष्य को पार पाती है टीम नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद वाले मुकाबले के लिए 2 टीमें आकर मुलाकात करेंगे, 2 कप्तान ओम साई बाबा एंड पीपी मेमोरियल एंड सर्वाइवर्स। उसके तुरंत बाद जो मुकाबला खेला जाएगा RNM 11 गोलसी के साथ एडीएम महाकाल। और आज का चौथा मुकाबला अंशु 11 हरित बनाम एंजल कोलकाता। जहां बाइक्स रखे हुए हैं मैदान के अंदर, जिस क्षेत्र में बाइक रखे हुए हैं वहां से आप लोग बाइक निकालिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी कि एनजीओ यूरेका के सदस्य वहां पर कुछ बैरिकेड्स लगाएंगे। जो बाइक्स हैं उसे हटा लीजिए काइंडली, वहां कुछ बैरिकेड्स लगेंगे। एनजीओ के सदस्य जा रहे हैं यूरेका। 2 सलामी ओपनर्स इस समय नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सांटू खालसा और अभिजीत बैरा।
तो दीप हैं, जहां तक दीप पॉल कप्तान हैं, और टॉस जीतने के बाद जो उनका निर्णय क्षेत्र रक्षण करने का 74 का लक्ष्य है और जिम्मेदारी स्वयं उठाने के लिए आगे बढ़े हैं दीप। और साथ में हैं पॉकेट साइज पावर हाउस जिन्हें हम कहते हैं अभिजीत बेहरा। और कितने कीर्तिमान, कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम शुमार किए हैं ये दो खिलाड़ी। दीप जैसा नाम वैसे काम के लिए भी जाने जाते हैं, दीप पॉल, और वैसे ही अभिजीत बेहरा भी हैं जो कि कद काठी से इनका आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इनके बल्ले से रन बने नहीं हैं, रन बरसे हैं। और आज नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या कुछ सेवाएं लेकर के आएंगे ये दो खिलाड़ी, ये देखना होगा, क्योंकि ये CCL है, कॉरपोरेट क्रिकेट लीग, जो कि क्रिकेट कार्निवल के लिए लगभग सप्ताह भर से ये फेस्टिवल चल रहा है। और सीज़न 1 जो कि बड़े बड़े टीमों को लेकर ये क्रिकेट का आज महाकुंभ सजा है। आज और कल 2 दिन ये फॉर्मेट जो है कि इस खेल का चलेगा। आज उसका पहला दिन। इस वक्त गेंदबाज पहला ओवर लेकर वंस आए हैं इस वक्त इंडस्ट्रियल एंड से गेंदबाजी करने के लिए। 2 एंड से गेंदबाजी चल रही है, एक KGP एंड और दूसरा इंडस्ट्रियल एंड से। पहला ओवर लेकर वंस, और वहीं सामना करेंगे कप्तान स्वयं दीप, यानी कि दीप पॉल। दायां बायां कॉम्बिनेशन के साथ आई है टीम नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और 2 अनुभवी अंपायर्स इस मैच का संचालन करते हुए स्टैंडिंग पोजीशनिंग पर सर पिनाकी डिंडा, और वहीं स्क्वायर लेग अंपायर अमित पात्रा। काफ़ी अनुभवी अंपायर्स है दोनों ही, एक पश्चिम मेदिनीपुर तो एक पूर्व मेदिनीपुर के अंपायर हैं। पश्चिम और पूरब का ये मिलन है। खड़गपुर ऐतिहासिक नगरी है। 3, 2, 1 लेट्स प्ले। पहले ओवर की पहली गेंद स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज दीप, टाइम नहीं कर पाए। बिंदी गेंद, अच्छी गेंद रही, पहला गेंद फुलर लेंथ। टीके टीके का ये आवाज है। अच्छी गेंदबाजी प्रस्तुत कर रहे हैं गेंदबाज वंस है गेंदबाजी पर, और सारे खिलाड़ी कह रहे हैं वंस मोर वंस मोर। ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, टप्पा खाने के बाद अच्छी उछाल, अच्छी कैरी की है विकेट कीपर के लिए। बिल्कुल सही टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, वेरिएशन जिसे कहते हैं हम, वो देखने को मिली है गेंदबाजी में। पहले 2 गेंदे जड़ में किए थे, अब उसके बाद एक 3/4 डिलीवरी, ऑलमोस्ट जो है कि ये गुड लाइन एरिया के पास पिचिंग करवाए। गेंद को थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिली बाहर के तरफ, अंदर से गेंद थोड़ी लहराई। अगली गेंद लेकर वंस, फिर से एक बार लेंथ वाली ये गेंद
फुलर लेंथ ऑलमोस्ट जो है कि पॉपिंग क्रीज के पास जो है कि पिचिंग करवा रहे हैं गेंद को। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति। पहला इनिंग्स में हमने देखा जिस प्रकार से संतोष ने पहला ओवर मेडन निकाला, कुछ उसी राह पर इस समय चल रहे हैं गेंदबाज वंश भी। और वंश सही ठिकाने पर सही जगह पर गेंदों को जो है कि नाप तौल कर प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर बॉलर बॉलिंग मार्क से वंश। इस बार ऊंचा खेले, हवा में खेले, उनके रडार की गेंद 6 रनों के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट। स्क्वायर लेग ओवर जो है कि ये पहला रन दीप के बल्ले से, पहला दीप जो है कि प्रज्वलित हुआ छक्के के रूप में। इस बार फिर से एक बार कट कॉपी पेस्ट जेरोक्स कॉपी वाला ये 6 रन। दो ओवर की समाप्ति के प्रथम ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 12। बिना किसी क्षति के दीप के बल्ले से 2 बेहतरीन शॉट्स हमने देखे, एक स्क्वायर लेग, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, 2 क्षेत्र में। और जब भी इनकी रडार में गेंदें आती है बड़ी दूर तक जाती है भाई साहब, और इसी के लिए जाने जाते हैं दीप। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिजीत बेरा है सामने, देखिए क्या कुछ होता है। शौविक पाल मैन फ्रॉम रानाघाट, और रानाघाट प्रीमियर लीग रिसेंटली हुआ है, और ये सारे खिलाड़ी वहाँ से चमकदार प्रदर्शन लेकर जो है कि बंगाल के सरजमी पर आज अपना परचम लहराने के लिए निकले हैं। रानाघाट का वीर सामने है मेदिनीपुर का अभिजीत। कौन किस पर कितना भारी पड़ता है यह भी देखना है, लेकिन इस वक्त गेंदबाज अच्छी जगह पर पिक किए शौविक पाल। और दूसरी तरफ है मेदिनीपुर का ये बाएं हाथ का पावरफुल पॉकेट साइज पावर हाउस। गेंद टपकाने के बाद थोड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हवा बह रहा है, उस हवा का जो है कि उपयोग गेंदबाजों को थोड़ा हो रहा है, जहां तक मुझे प्रतीत हो रहा है यह चीज। अगली गेंद लेकर बॉलर शौविक। सीधे बल्ले से खेला स्ट्रेट टू दी बॉलर, लेकिन लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर जब तक की गेंद फील्ड होती एक सिंगल। छोर बदले दोनों ही खिलाड़ी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझबूझ, अच्छी प्लानिंग के साथ नजर आ रही है टीम नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दीप पॉल कप्तान साहब स्वयं क्रीज पर मौजूद है। और इस बार दीप के बल्ले से ये एक और बेहतरीन शॉट, ओवर लॉन्ग ऑन रीजन, मैक्सिमम 6 रन्स। ये बेहतर नहीं बेहतरीन है। मौसम के साथ
आज का दिन भी हसीन है क्योंकि दीप जैसे खिलाड़ी इस वक्त सामने हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद को पिक किया, हिट किया, स्विच इट, 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया। इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़कर 25। रन संख्या क्वार्टर सेंचुरी 25 पर जा पहुंचा 74 के जवाब में। माइक, थैंक यू डीजे। ऑफसाइड के जानिब तेज तर्रार खेला, 1 रन जहां तक पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी कॉल अभिजीत और दीप पॉल। इसी के साथ ओवर नंबर जो है कि समाप्त हुआ। दूसरा 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बिना किसी क्षति के। 74 के जवाब में 26। अब आने वाले 24 गेंदों पर 48 रन, यानी कि 12 के औसत से 48 की जरूरत है। और जहां तक जुड़ेंगे मेरे साथ सुरजीत, और इसके बाद वाले मैच के लिए ओम साई बाबा एंड पीपी मेमोरियल सर्वाइवर और ओम साई बाबा फोटो सेशन के लिए प्रेजेंटेशन डाइस के पास आएंगे। दोनों टीम प्रेजेंटेशन डाइस के पास फोटो सेशन के लिए आएंगे। उसके बाद टॉस होगा, क्योंकि ये सेकेंड इनिंग चल रहा है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी। मनोज इस वक्त गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज है मनोज सेंटनर। सब कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये CCL है मेरी जान, कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग, जो कि क्रिकेट स्पोर्ट्स कार्निवल 2K25 के अंतर्गत आज का पहला दिन जो है कि क्रिकेट प्लेसमेंट राइट, डीप गली क्षेत्र पर गेंद, 1 रन। बस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर 27। ऑल इंडिया फॉर्मेट जो है कि ये 2 दिवसीय नॉकआउट 10 दलों को लेकर ये खेल सज रहा है। और किस प्रकार से ये खेल सजेगा, आज पहला दिन, और पहले दिन में 5 मुकाबले। इसके बाद वाले मुकाबले के लिए ओम साई बाबा और पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स के बीच मुकाबला होगा। प्लेयर लिस्ट ऑलमोस्ट जो है कि दोनों टीमों का सबमिट हो चुका है, तो इस वक्त ज़रूरत है फोटो सेशन के लिए। दोनों टीम कप्तान, टीम ऑनर प्रेजेंट हो जाएंगे जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन डाइस के पास। गेंदबाज सेंटनर मनोज, बाएं हाथ के बैट्समैन अभिजीत के लिए बाएं हाथ के गेंदबाज। जी, गेंद ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, बीट हुए बल्लेबाज अभिजीत बेरा। अभिजीत बहुत ही परिपक्व खिलाड़ी हैं, और छोटे कद के खिलाड़ियों की बात जब भी होती है तो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेविड वार्नर विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन। इस वक्त जो है कि हुक किया है ऑलमोस्ट इस गेंद को, और चली जा रही है गेंद सीमा रेखा के बाहर, तेज तर्रार, 1 बाउंस और 4 रन चौका। प्लेसमेंट बिल्कुल सही रही, और ये गति के साथ जो छेड़खानी थी वो बिल्कुल सटीक सिद्ध हुआ। इस कदर के शॉट्स बिल्कुल दर्शनीय लगते हैं, लजीज लगते हैं, और खिलाड़ी कितने जल्दी अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं ये भी देखते बनती है। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार मनोज
अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार घुटना टेक तमाशा देख, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, अच्छी रीडिंग रही, अच्छे पड़े बल्लेबाज को गति में मिश्रण किया और गेंद को थोड़ा खिंचा हुआ प्रेजेंट किया। बिल्कुल ज़रूरत के मौके पर दोनों ही टीमें इस वक्त अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रयत्न में लगे हुए हैं। कुल स्कोर 31-31। पवन यानी कि हवा काफी तेज तरार बह रही है। अगली गेंद फिर से एक बार हवा इतना तेज चल रहा है कि बेल्स जो है कि ऑफ हो रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पार्क है और इंडस्ट्रियल एरिया में ये स्टेडियम स्थित है। और इंडस्ट्रियल एरिया के स्टेडियम में पहली बार जो है कि इस तरीके का क्रिकेट उत्सव ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो भी एनजीओ यूरेका के द्वारा प्रस्तुति पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज बैकफुट पर जाकर के पंच किया है ऑफसाइड के जानिब। धरती पकड़ अलोंग विद द कारपेट, जब तक कि फील्ड होती एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर 1 रन। ऐसे 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर 32 बिना किसी क्षति के। 74 के जवाब में 32, यानी कि अब आने वाले 18 गेंदों में 42 की जरूरत है। और वहीं आगमन हो रहा है सुरजीत। অনেক অনেক ধন্যবাদ অরুণদা। আরও একবার আপনাদের প্রত্যেকে স্বাগত মিনি ইন্ডিয়া, দ্যাট মিনস খড়গপুরের মাটি, খড়গপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক থেকে। এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য এটা প্রথম সিজনের প্রথম ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংস। জয়ের জন্য 18 বল থেকে 42 রানের লক্ষ্যমাত্রা, 73 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে 74 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে এসেছিল টিম নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। 2 গোড়া পতনকারী ব্যাটার, একদিকে ক্যাপ্টেন কুলদীপ পল, অপরদিকে অভিজিৎ ইনফর্ম ব্যাটার, মেদিনীপুরের ছেলে। কেন আমরা বারবার বলি মেদিনীপুর মানেই টেনিস ক্রিকেটের জন্য আতুর ঘর, সেটা পূর্ব হোক বা পশ্চিম। মেদিনীপুর আজকে যা ভাবে টেনিস ক্রিকেটকে নিয়ে, আগামীর পুরো বাংলা সেটাই ভাবে। আমরা কেন বারবার বলি 18 বল থেকে 42 রানের প্রয়োজন বোলিং মার্কে। বামস, এই ওভারটা ভাইটাল ওভার, গুরুত্বপূর্ণ ওভার। অভিজিৎ অ্যাক্রস দ্য লাইন, আড়া ব্যাটে। তবে অফ স্ট্যাম্পের ওপর যে লাইন এবং লেন্থ, প্রথম ওভার যেটা দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন বামস, সেই লাইন এবং লেন্থটা নিয়ে চলেছেন। একদম একটা বোলারের সব থেকে বড় গুণ তো এটাই, তোমাকে লাইন লেন্থ সেটা মেনটেন করতে হবে, ভ্যারিয়েশন সেটা তোমাকে রাখতে হবে, তবেই না তুমি সাফল্য পাবে। বামস কোটার জন্য দ্বিতীয় ওভার তার এটা। ভামস প্রথম ওভার থেকে মাত্র 12টা রান খরচ করেছিলেন। পরবর্তী ম্যাচ আরও একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, একদিকে ওম সাই বাবা, ব্যাক টু ব্যাক দুটো টুর্নামেন্টে যারা চ্যাম্পিয়নের শিরোপা নিয়ে আজকে তারা মাঠে নামবে, এবং অপরদিকে পিপি মেমোরিয়াল অ্যান্ড সার্ভাইভার, তারা আজকে জার্নিটা শুরু করছে ওপেন টু অল ফরম্যাটে। লাইন তবে অনেকটা বাইরে। ওয়াইড হলে কি হবে, প্রশংসা করতেই হবে অরুণদা বামসের, কারণ একটা লেফটি ব্যাটারের জন্য তুমি যখন ওয়াইড লাইন, করিডোর অফ আনসার্টেনটি তুমি যখন ফলো করবে, লেফটি ব্যাটারের জন্য একটু হলেও কষ্টসাধ্য হবে সেটা। কারণ টেনিস ক্রিকেটে আমরা প্রায় দেখি যারা লেফটি ব্যাটার অ্যাক্রস দ্য লাইনটা বেশি খেলেন। और हम पहले भी कह चुके हैं सुरजीत कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन गेंदबाज के लिए हमेशा सरदर्द का सबब बनता है, और यहाँ भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। वंस अगली गेंद लेकर এটা 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 ঠিকানা লেখা হয়েছে অভিজিৎ। কেন আমরা বারবার বলছিলাম হার এবং জিতের মাঝে অভিজিতের ব্যাট দাঁড়িয়ে। আন্ডার প্রেসার তোমাকে রান করতে হবে। অভিজিৎ বামসের সাথে কথা বলছেন,
কারণ প্রত্যেকটা ওভার বাউন্ডারি, প্রত্যেকটা বাউন্ডারি অনেকটা অক্সিজেন দিয়ে যাবে। নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, वन ब्रिंग्स टू आया है, একটাকে দুয়ে কনভার্ট করবেন, ব্যাক টু ব্যাক দুটো ওভার বাউন্ডারি। একদম কেন আমরা অভিজিতের কথা বলছিলাম, শুরুর দিকে একটু সময় নেয়, যেভাবে খড়গপুর হাওড়া এক্সপ্রেস শুরুর দিকে একটা দুটো স্টেশন একটু ধীরে যায়, তারপরে গতিটা নেয়। একইভাবে অভিজিৎ শুরুর দিকে 7 বল থেকে 6, আর এই মুহূর্তে যদি দেখি 10 বল থেকে 18, কিভাবে গিয়ারটা বদলে দিলেন। ব্যাক টু ব্যাক দুটো ওভার বাউন্ডারি, চাপ বাড়ছে ক্যাপ্টেন সৌরভ হালদার, সৌভিক পল উপক্যাপ্তান। কথা বলছেন এখান থেকে ম্যাচের গতি প্রকৃতি বদলাতে হবে। 45 জয়ের জন্য প্রয়োজন 15 বল থেকে 29, এই ফরম্যাটে কঠিন কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে গতিতে পরাস্ত করবেন। এই ওভারের শেষ দুটো বলের খেলা বাকি, 14 থেকে 29। আপনারা দেখছেন এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল ওপেন টু অল ফরম্যাটের প্রথম সিজন এটা তাদের জন্য। দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার, লাইক আ স্টেডিয়াম, দুর্দান্ত একটা পরিবেশ, দুর্দান্ত পরিস্থিতি, সবকিছুকে সাথে নিয়ে অসাধারণ একটা অ্যাটমসফিয়ার আমরা বলতেই পারি। ক্রিকেটের জন্য আদর্শ পরিবেশ এটা বলতেই পারি আমরা। এখান থেকে স্লোয়ার ভ্যারিয়েশন, স্লোয়ার কাটার পুরোপুরি পরাস্ত করলেন। যে লাইনটা এক্সপেক্ট করেছিলেন, পড়ার পরে একটু বাইরের দিকের মুভমেন্ট। যখন একটা রাইটি বোলার লেফটি ব্যাটারকে বল করে ন্যাচারাল কাট সেটা পেয়ে থাকে, পড়ার পরে বাইরের দিকের মুভমেন্ট, সেটা লেফটি ব্যাটারের জন্য ডানহাতি বোলারের ক্ষেত্রে অনেকটা সহজ আমরা বলতেই পারি। সেভাবে পরাস্ত করলেন পুরোপুরি অভিজিৎকে। তবে লড়াই একেবারে জমিতে, ইঞ্চিতে আমরা দেখছি। এখান থেকে অনের দিকে ড্রাইভ, প্রোটেকশন একেবারে ডিগবে ক্যাপ্টেন সৌরভ হালদার। যতক্ষণ ফেরত পাঠাবেন একটা রান, সব মিলিয়ে আরও একটা ওভার কমপ্লিট হবে। ওভার নাম্বার 4 কামস টু এন এন্ড। 46 4 ওভার থেকে 46, প্রয়োজন 12 বল থেকে 28। টিম নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স কন্টাই। অ্যাটমসফিয়ার, দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার, ক্রিকেটের আবহে প্রত্যেকে আমরা মাতছি। নেক্সট ম্যাচ আরও একটা বড় ম্যাচ, পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার, তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওম সাই বাবা। দ্রুত প্লেয়ার লিস্ট আমরা সাবমিট করার জন্য বলবো এবং ফটো সেশনে জয়েন করতে হবে। এই টুর্নামেন্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, হার্ট অফ দিস টুর্নামেন্ট, মিস্টার শান্তনু বেরা। এখান থেকে চমৎকার একটা ডেলিভারি, তবে সম্ভবত চেক করতে চাইবেন ম্যাচ অফিসিয়াল। ভাইটাল ওভার, দ্বিতীয় সেকেন্ড লাস্ট ওভার আমরা বলতেই পারি, যেটা গুরুত্বপূর্ণ ওভার প্রত্যেকটা ম্যাচের জন্য। সেটা ছোট ফরম্যাট হোক, বড় ফরম্যাট হোক, T10 হোক, T20 হোক বা 50 ওভার হোক, লিমিটেড ওভারের জন্য
সেকেন্ড লাস্ট ওভারটা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে পিনাকি দিনটা, অপরদিকে অমিত পাত্র তৃতীয় আম্পায়ারের ভূমিকায় তরুণ কুণ্ডু। ওয়াইড বল। কনফার্মেশনটা চলে এলো, ইটস হোয়াইট বল। অ্যাক্রস দ্য লাইন, সৌভিক পাল ডিপে ছিলেন, একেবারে লং অনে ডান দিকে সরে এলেন, যেখান থেকে একটা রান অবলীলায়। গুরুত্বপূর্ণ একটা ওভার, তবে যে ওভার থেকে উইকেট দীপল, তিনি ফিরছেন ডাগ আউটে, সেই পথে নতুন ব্যাটার শান্টু কালসা, ইনফর্ম ব্যাটার। আটচল্লিশ রানের মাথায় প্রথম উইকেটের পতন ঘটলো, অর্থাৎ প্রয়োজন 9 বল থেকে 26। শান্টু কালসা এবং অভিজিৎ, এই জুটি কতটা নির্ভরতা দেবে নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, সব থেকে বড় প্রশ্ন চিহ্ন সেটাই। তবে দীপপাল তিনি ফিরেছেন ডাগ আউটে, ক্যাপ্টেন। এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট, সিসিএল ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য এটা প্রথম সিজন। মনোজ স্যান্টনার, এই তিনটে ডেলিভারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী ম্যাচ, আরো একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। শান্টু কালসা হাওয়ার বিপরীতে সম্ভবত সৌভিক বল, বলের নিচে শান্টু ডিপার্টস। ব্যাক টু ব্যাক দুটো উইকেট ম্যাচ থেকে কি অনেকটা পেছনের দিকে চলে যাবে টিম নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স? সেটা সময় বলবে। সময় সব থেকে বড় শিক্ষক, কেন আমরা বলি সময় তোমাকে যে শিক্ষা দিয়ে যাবে সেটা কেউ দেবে না। হাওয়ার বিপরীতে একটু খেলতে গেলেন, একদম হাওয়ার অনুকূলে এবং হাওয়ার প্রতিকূলে দুটোর মধ্যে অনেকটাই ফারাক। এক্ষেত্রে শান্টু কালসার শট একটা সময় মনে হয়েছিল হয়তো বাউন্ডারি সেটা অতিক্রম করতে পারে, তবে শেষ মুহূর্তে কোথাও না কোথাও সার্কেলের মধ্যে, বৃত্তের মধ্যে সৌভিক পল মিড অফে চমৎকার ক্যাচ তালুবন্দি করলেন নতুন ব্যাটার সোনু দাস।
ভাইটাল বল মনোজ স্যান্টনার। শিল্পী ব্যাটার, তবে শৈল্পিক শট ইনসাইড আউট, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্টার, তবে মিস ফিল্ডিং। এতটা সোজা ছিল না, সম্ভবত সূর্যের কিরণ সেটা সরাসরি হয়তো চোখে পড়ে, যে কারণে হয়তো ক্যাচটা ড্রপ হয়েছে। একটা সময় মনে হয়েছিল সোনু দাসকে ডাগ আউটে ফিরতে হতে পারে। ভালো শট, তবে কোথাও না কোথাও একটুর জন্য ভাগ্যের সহায়তা, সবকিছু নিয়ে ডট বল। শেষ ওভার 6 বল থেকে প্রয়োজন 26। টিম নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, পরবর্তী ম্যাচ দুটো টিমের প্লেয়ার লিস্ট অলরেডি সাবমিট হয়েছে। পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার অ্যান্ড ওম সাই বাবা, দুটো টিম ফটো সেশনে জয়েন করতে হবে। বান্টিদা এবং কুইদা। ছয় বল, নাটকীয় পট পরিবর্তন কি হবে? ছয় বল থেকে প্রয়োজন 26। 6 বল 26 রান। অভিজিৎ অন স্ট্রাইক। শেষ ওভার বোলিং এর জন্য জাতিন। ফুল টস। ওভার বাউন্ডারি সম্ভবত চেক করতে চাইবেন, এখান থেকে ওয়েস্ট হাইটটা চেক করতে চাইছেন। তবে এটা যদি অতিরিক্ত বল আসে সেক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস পাবে টিম নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। অভিজিৎ সেটা কাজের কাজ করলেন, ওভার বাউন্ডারি মারলেন। নো বল। কনফার্মেশনটা চলে এলো, ইটস নো বল। অর্থাৎ যেখান থেকে প্রয়োজন ছিল 6 বল থেকে 26, ইকুয়েশন এই মুহূর্তে বদলে গেল। 6 বল থেকে প্রয়োজন 19, আর তবেই হবে ম্যাচ ফিনিশ। অভিজিৎ অক্সিজেন। নাটকীয় পট পরিবর্তন। নাটক নাটক কেন আমরা বলি ক্রিকেটের মঞ্চ মানে নাটকের মঞ্চের থেকে কোনো অংশে কম নয়। নাটকের শেষ পরিণতি কি হবে, তবে সেটার জন্য চোখ রাখতে হবে আপনাকে খড়গপুর, দ্যাট মিনস মিনি ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক থেকে। এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল ওপেন টু ফরম্যাট, ওপেন টু অল ফরম্যাটের প্রথম সিজন এটা। অভিজিৎ হেলিকপ্টারের চেষ্টা, ডিপে প্রোটেকশন। 5 বল থেকে প্রয়োজন 19, ফিট ছিল, কাজে লাগাতে পারলেন না। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচ ফটো সেশনটা কমপ্লিট করতে হবে, প্লিজ বি কুইক। ওম সাই বাবা এবং টিম পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার। এখান থেকে অফস্টাম্পের উপরে আরো একটা ডট বল। প্রত্যেকটা ডট বল চাপ বাড়াবে। প্রথম বল থেকে ওভার বাউন্ডারি, সেটা তোমাকে একটা অক্সিজেন দিয়েছিল। তবে যতীন তারপরে যেভাবে কামব্যাকটা করে গেলেন, ব্যাক টু ব্যাক দুটো ডট বল, একটু হলেও চাপ বাড়ছে। 4 বল থেকে প্রয়োজন 19। এখান থেকে ব্যাটাক শট,
মিড উইকেট জোনে। তবে নেটওয়ার্ক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স তাদের জন্য কোথাও এখান থেকে চাপ বাড়ছে। সিবা 11 ড্রাইভার সিটে যদিও 3 বল থেকে 19 তিনটে ওভার বাউন্ডারি যদি আসে তবে ম্যাচ যাবে সুপার ওভারে। আর প্রথম ম্যাচ ব্লকবাস্টার সুপারহিট কি আমরা দেখব। তিন বল 19 রান। অভিজিৎ প্রথম বল থেকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন নেটওয়ার্ক মোবাইল আর ইলেকট্রনিক্সকে। বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা, কনফার্মেশন, ইটস হোয়াইট বল। টুইস্ট, ম্যাচে আরো একবার টুইস্ট। অর্থাৎ তিনটে ওভার বাউন্ডারি যদি 3 বল থেকে আসে ম্যাচ হবে ফিনিশ। এখনো পর্যন্ত সুযোগ রয়েছে অভিজিতের কাছে, তবে এতটা সোজা হবে না। তবে সব থেকে বড় কথা, অভিজিৎ খেলবেন হাওয়ার অনুকূলে, যেটা শান্টু কালসা সোনু দাসের জন্য একটু হলেও কষ্টসাধ্য ছিল। অভিজিতের জন্য কিছুটা হলেও বেনিফিট এখান থেকে পাবে। তবে প্রথম 3টে বল তোমাকে ব্যাটে বলে সুমধুর সম্পর্ক ঘটাতে হবে। প্লিজ প্লিজ হারি আপ, এখনো অনেকগুলো ম্যাচ করতে হবে। প্লিজ ম্যাচ অফিসিয়াল কন্টিনিউ করবেন। আচ্ছা, অলরেডি পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার এবং ওম সাই বাবা তার কাছাকাছি চলে এসছে। ক্যামেরাম্যান একটু দ্রুত চলে যাওয়ার জন্য বলবো। দাদা যারা মঞ্চের উপর বসে আছেন একটু মঞ্চটা ছাড়তে হবে প্লিজ। আর সো ডট বল ডট বল ডট বল, টিম সিবা 11। তবে কোথাও না কোথাও সেটা তাদের জন্য অনেকটা একটা ভালো বার্তা যাবে। রাজাদা মেমেন্টোটাও দিয়ে দিও, মেমেন্টোটা টিম ওনারের হাতে, মেমেন্টোটা। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ সিবা 11। এখান থেকে বড় শট, উচ্চতা পেয়েছে, দূরত্ব পেয়েছে, তবে সেটা একটু কোথাও না কোথাও দেরি করে ফেললেন। আর ফটো সেশনের পরে রাজাদা এক পেটি করে জলের বোতল দিয়ে দিও। লাল টি শার্ট হোয়াইট। নাটক কি কোনো নাটক অপেক্ষা করছে, তবে এতটা সোজা হবে না, কারণ প্রয়োজন এখান থেকে 1 বল থেকে 11। সো এখান থেকে জয়লাভ করে যাবে টিম সিবা 11। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ, দুর্দান্ত একটা জার্নি। ক্যাপ্টেন সৌরভ হালদার দুর্দান্ত একটা ক্যামিও ইনিংস।